hello. Good morning, good afternoon. Magsugat naman ako sang bata. जाना है Kay इंतफी पता था Lish. Sino tabi? इंतफी पता का Fifi. Lish. अना गुल 1 minute Fi police? لا 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 قبل في سم قبل هذا قديم اولد سم فيه هذا في نت पता का انت جي كاش هذا نمبر هذا كله فيه كولينين هذا نمبر هذا كله تا هذا الحين نيو نمبر صح الحين سوي فوتو بعدين سوي مسج هذا جي كاش اوكي اوكي هذا اولد سم فيه اولد سم لا هذا نمبر اولد نمبر فيه الحين ماكو صح ماكو هذا طلع كله فوتو راح هذا جي كاش كولينين نمبر هذا انت مدر نمبر اكونت ماما اكونت पता का هذا كله تي اوكي انا بعدين I will give you لا انت بس هذا سوي واتساب ها اوكي पता का هذا جي كاش نمبر اوكي بعدين يمكن كوني لين اديك فلوس بعدين جيب نمبر ان شاء الله nagpalit kasi ako ng number انت شوف هذا بيبل من بانك بيبل هذا مو حسين ودي هذا جامع نبيجي صح انا اشوف kanina kasi may tumawag sa akin tapos nasagot ako nung pagbaba ko na tinignan ko yung buti na lang niyaya ako ni Mama Kiber na maglabas nagpaalam ako sa amo ko tapos sabi ng amo ko sa akin bakit hindi ko daw ano daw nangyari sa akin WhatsApp sabi ko wala naman tapos pagtingin ko tinignan ko dun sa harapan niya mismo ay naka-indicate dun sa WhatsApp ko na this number is not tawag nito hindi daw connected sa phone ko kasi nga yung number na yun ay tawag nito tagal na 7 years na tapos yung pangalan na nabili na ginamit doon or yung civil ID na ginamit doon ay wala na dito sa mundo kaya kinanglan ko nga ipasa ang account niya bago nga number sa account niya contact kay wala hindi ko na ma-open ang account niya daan niya contact hari-hari kita sa buong dari naga bye-bye sang kainitong dari sa Kuwaito aga namang gisugat ang bata sugod kay aga ang iyang buhi 115 daw ang buhi niya dapat pag mag 115 dito na kami kay para hindi kami maabdan ka traffic kaya may ara pa daw nga sobrang amo nga maniho subong hindi pa masyado traffic pakita ko wala pa sang daw kung salakyan diri banda usually diri banda ma-traffic na pero diba wala pa hindi pa siya siyang traffic gate basta damo nga salakyan medyo ma-traffic na diri banda kaluoy sila mainit pero nag-obra under construction siguro yan. Ay, ano ba yan? May signal kasi dyan or may traffic light kasi dyan kaya
Kaya dito sa traffic light ay signal. Pero ka init oy. Basta nara ka na sa skilo sa tawag sini. Sa salakyan mapatsyagan maghihapon ng init. Damo sa nalalakat oh. Garden man siguro na diri oh. Garden lagi. Hoping na di kita ma-read sa أنا يستري سيم هذا كله بعدين أنا يستري رسم هذا مال ليش اليوم kada لا مو كذا بس هذا رسم مرق مرق يستري si Mama Kibir kasi yung bumili ng bago tapos 6KD daw yung niya bayad niya kaya ito magkuha na tayo sa atong niya lapit partida kay nitas sakit sa ano sakit sa balat ang init. Try ang ako niya. Try ang ako niya. Lips. Hindi pagpilita. Kaya magdugo ina karon. May dry skin. Tag-init kayo. Damo naman yung mga panadnom diri mapat malaya. Kay first init. Kung init, kung lamig. Ba't na lang geda ay. Wala ako naglisensya sa akong yan. Pagtrawa ko sa iyan at ay, pangiyab ka tungod sa kainit sang panahon. Hello, isang bis kinahangan mo sa tubig sa balik eh initay parang mabon sila may ara sila na naton diri kay ano 1:14 may 1 minute pa kita maulaton. We left in the house 1 o'clock sa or 1:01. What time you left in the house? 15 minutes lang pala. 14 minutes lang. Kasi hindi pa traffic na ay nang ano hindi pa siya ma-traffic masyado. Pero wala ka na sang parkingan diri. Okay. Ano? Where are you going to park now? There in the hospital? Where are you going to park now? Hospital. Okay. Nanto kung damo na sa may nagahulat din naog na lang tara. Padrap na lang tara sa amin. Wala pa ay. Kaya mainit maglakad-lakad eh. Muna siyang school sa bata. Open na yata yung gate. Open na yung gate. The gate is already open. Then I can go there and 1:15 sa? so
Alhin, Adi? Okay, bye.